আজি অভাগিনী প্রভু লঙ্কাপুরে মুঝে বন্দিনী। তাঙ্ক দূত হই আসিছি এথি, দেখি জানি যে মোর দুর্গতি, কহিব উদ্ধার করিবে ঝটতি, বিনাশিবে দুষ্ট দানব পুণি। লঙ্কাপুরে মুঝে বন্দিনী প্রভু লঙ্কাপুরে মুঝে বন্দিনী। ତାଙ୍କର ଏଇ ରତ୍ନ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ପାଇ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି କପି। ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଏହାକୁ ଦେଇଯାଇଛ ତାର ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଏଇ ମଥାମଣିଟି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବ। ତାହିଁରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭାଗିନୀ ଜାନକୀ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଯା କପି, କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ଶୁଭେ ଶୁଭେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଅ। ଯାଉଛି ମାତା, ପ୍ରଣାମ ଚରଣେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। तहु वीर हनुमंत चलिला, बाहुबले द्रुम तरु भांगिला। सेही अशोक बनर सिरीकु नासी पशिला से लंकापुर को, अगणित असुरंकु बधिला, लंकावासी मने शंका जागिला। राजा देशरे रक्ष सैन, हनुमानंकु करिले बंधन, घेनी गले रावणर निकट, दैत्यपति धिक्कारिला बहुत। जय श्रीराम। ए मूर्ख अर्पाचीन बानर, तोर एते साहस सामान्य मर्कट हेई तू प्रबल प्रतापी लंकाधिपतिर स्वर्णपुरी को ध्वंस करने को प्रयास करिथिलो। एही मुहूर्तरे मु तते बध करी तो दुष्कर्मर प्रतिशोध नेबी मर्कट। मते आपण हसाइले लंकापति, दुष्कर्म करिछि किए? मु ना आपण बानर। हीन अभिलाष पूरण निमित्त हरिल जे सती नारी, अरे हीन अभिलाष पूरण निमित्त हरिल जे सती नारी। अभिशापे तार नाश जीव तुम्बे ध्वंस हेब लंकापुरी, थरे चिंत राजन नकर बढ़िमा अकारण, थरे चिंत राजन। स्तब्ध हुआ मूर्ख, मोर वीरपुत्र अक्षय कुमार को अतर्कित आक्रमण करी तू हत्या करिछु। तो अपराधर कलना नाही बानर। किए सुत किए मंत्री अबा किए सेनापति नहीं जाने, अरे किए सुत किए मंत्री अबा किए सेनापति नहीं जाने। जे मोर सहित युद्ध हेला मत विनाशिली तांको रणे, जदि अछि साहस तेबे जुझ मो सहित लंकाईस, जदि अछि साहस। रे मूढ़ बानर, तू पुणी त्रिपुर विजयी वीर लंकापति सहित युद्ध करिवार दुस्साहस करुचु। मु अंजना सुत श्रीरामंक दूत हनुमान मोर नाम, अरे मु अंजना सुत श्रीरामंक दूत हनुमान मोर नाम। सीता माता मोर भोगुचंती घोर कषण हे दशानन, घेनी एही संवाद भेटी भी श्रीराम पद्मपाद, घेनी एही संवाद।
कौन कहिलु राम को तू साक्षात करिबु रे हीन बुद्धि बानर आज यही मुहूर्त रे मु तते हत्या करिबे घातक दियो मते खड्ग मु निज हाथ रे ए दुर्दांत बानर को हत्या करिबे ज्येष्ठ भ्राता ए विभीषण अपराध मार्जना करिवे लंकापति दूत अबध्य ए कपि जेहेतु रामचंद्रंकर दूत रूपे एठिकी आसीछि ताकू हत्या करिवा द्वारा राजकीय मर्यादा क्षुण्ण हबो। हाँ ता अवश्य बेस तेबे राम निकट को फेरिबा पूर्वरु सेनापति लांगुड़े वस्त्र बांधि तहिरे अग्नि संजोग कर पुणी से ज्वलंत लांगुड़ सह बानर को लंकागढ़ परिक्रमा करा मते परिक्रमा कराइबा प्रयोजन नाही लंकापति मो लांगुड़े अग्नि संजोग करि दियंतु मु आपणा छाए समग्र लंकागढ़ परिक्रमा करि पारिबि। घातक अग्नि संजोग कर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मित्र सुग्रीव कहतु रघुनाथ बहुदिन गत होइछि मात्र आज पर्यंत हनुमान फेरलेनि फेरिबे प्रभु पवन सुत हनुमान निश्चय माँ जानकींकर संधान नहीं फेरिबे। जय श्री राम। यही तो कहू कहू मारुति उपस्थित हेले। प्रणाम चरणे प्रभु। कौन हैला हनुमंत तुमे जानकीर संधान पाइल? हाँ प्रभु प्रबल प्रतापी दैत्यराज रावण ता लंकागढ़ अशोक वन रे माँ जानकी को बंदिनी करी रखी किंतु तुमे तार संधान पाइल केमिति? गछ डाଳରେ बसी मु लक्ष्य कली आभरण शून्या श्वेत वस्त्र परिहिता जड़े ज्योतिर्मयी नारी गोटे गछ मूले बसी रोदन करुछंती तांकु माँ जानकी बोली अनुमान करी मु राम नाम जप कली। सेई मुहूर्त रे माँ अति विकल रे कहिले किए किए एठी मो स्वामी को नाम उच्चारण करुची। तापरे मु निजर परिचय दे आपणकर रत्नमुद्रिका तांकु देलारु से निजर दुख कथा मते कहिले पुणी तांकर मथामणी संतक भावरे मो हस्तरे देई कहिचंती प्रभुंकु कहिबो अविलंबे मते राक्षसपुरी उद्धार करिवे। ए नियंतु प्रभु माँ जानकींकर मथामणी। अलंकार विहीना जानकी मोर कि अकथनीय जंत्रणा पाउथो सते। आपण धैर्य धरतु रघुनाथ आमे अविलंबे लंका अभियान आरंभ करिबा। हाँ मित्र तुमे उचित कथा कहिच। जानकीर उद्धार पाई मते लंकापति रावण सहित युद्ध करबाक पड़िबो। ठीक अछि युद्ध यात्रार आयोजन कर मित्र। ना ना विभीषण तमर कौनसी परामर्श ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहे। तुम्हें रक्ष बाहिनी सेनापति तुम मुहरे पुणी शत्रुर प्रशंसा। अपराध मार्जना करिवे लंकापति प्रभु श्रीराम स्वयं नारायण रक्ष संहार पाई से नर रूपे आविर्भूत। क्षांत हो विभीषण जी मो शत्रुर प्रशंसा करे से कदापि मन मित्र कि आत्मीय हो पारिबने। आज ए लंकागढ़ रे तू रही पारिबने। एही क्षणी जाओ तू ही लंकापुर तेजी रे एही क्षणी जाओ तू ही लंकापुर तेजी रे तानो हिले हत हेबु हस्ते मोर आजी रे एही क्षणी जाओ तू ही लंकापुर तेजी रे।
ଜାଣିଛୁ ଶତ୍ରୁ ମୋ ରାମ ତାକୁ ତୁ ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଶତ୍ରୁ ମୋ ରାମ ତାକୁ ତୁ ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟ ନ ପାରୁ କି ରାବଣର ପରାକ୍ରମ ହେଜିରେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଅ ତୁ ହି ଲଙ୍କାପୁର ତେଜିରେ। ନା ନା ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ହିଁ ଦେଇଛି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସେ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ। କହ, ତୁ ରାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଭ୍ରାତା। ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଅ ତୁହି ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଅ ତୁହି ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ରାମ ମିତ୍ର ହୋଇ ବୁଝ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସାଜିରେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଅ ତୁହି ଲଙ୍କାପୁର ତେଜିରେ। যা মূর্খ, এই মুহূর্তে লঙ্কাগড় পরিত্যাগ করে চালি যা ଆଉ ନେଇଯା ତୋ ରାଜଦ୍ରୋହର ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ପଦାଘାତ କଲେ ଭ୍ରାତା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏପଟେ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ସେପଟେ ରାବଣ ମଝିରେ ସାଗର ଥିଲା ବାଧା ଏକ ଜାଣ ଏପଟେ ବାନର ସେନା ସେପଟେ ଅସୁର ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଧା ହେଲା ସେତୁ ବନ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ଉପର ସାର୍ଥକ ହୋଇଲା ଶ୍ରମ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୁସାର ଯୁଝିବେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ରାବଣ ସହିତ ଉଦ୍ଧରିବେ ସତୀ ସୀତା ରକ୍ଷେ କରି ହତ ପଠାଇଲେ ବାଳି ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦକୁ ରାମ ଭେଟିବ ସେ ଲଙ୍କପତି ବୀର ଦଶାନନ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ବାଦ ଦେବ ହୋଇ ରାମ ଦୂତ ଅଙ୍ଗଦ ହୋଇଲା ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ଉପସ୍ଥିତ ପିତା କହ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ସେ ବାନର ହନୁମାନ ପୁଣି ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଆସିଛି। ନା ନା, ଇଏ ହନୁମାନ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବାନର ନିଶ୍ଚୟ ରାମର ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। କିଏ ତୁ ବାନର? କଣ ତୋର ପରିଚୟ? ମୁଁ ବାଳି ସୁତ ଅଙ୍ଗଦ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ ହୋଇ ଆସିଛି ଲଙ୍କପତି। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ବାଳି ପୁତ୍ର? ବାଳି କିଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ସେ? ବାଳିକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ନାହ ଲଙ୍କପତି? କିସ୍କିନ୍ଦାର ବାନର ରାଜା ବାଳି। ନା ନା, ବାଳି କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଶୁଣ ତେବେ ରାଜନ। ଯେଉଁ ବାଳି ତତେ କାଖ ତଳେ ମୋଡି କଚାଡ଼ିଲା ଧରା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତୁହି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ଡାକିଥିଲୁ ବିକଳରେ ଆରେ ବିଶ୍ରବାସୁତ ମନେ ପକା ତୋର ସେ ଅତୀତ ଆରେ ବିଶ୍ରବାସୁତ ପୁଛ ଓହଳାଇ ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ କଲା ତତେ ମୃତ ପ୍ରାୟ କଳା ବୋଳି ମୁଖେ ଯେଉଁ ବାଳି ରାଜା ଗର୍ବ ତୋର କଲା କ୍ଷୟ ଆରେ ଦଶାନନ ମୋ ପିତା ବାଳି ସେ କପିରାଣ ଆରେ ଦଶାନନ କୁହ
एथर चिन्हि पारिल तो मो पिता बाली को तांकरी संतान मु अंगद। बाली सुत अंगद को सहजरे बंदी करी हबने। मु एथर माया रचना करिबे। कह लंका गड़रे तोर की काम? अरे ए कौन दरबार रे जहा को मु देखुची से मते रावण परी दिसुची। जिणे चाहे तेने देखुछि रावण समस्ते की दशानन। अरे इंद्रजीत दिखाई कहत किए थी लंकराट। जानी न पारे किछि माया रचिछि कि लंकपति जानी न पारे किछि। कौन हेला? मु तते कहिबी प्रकृत रे के दशानन। केमिति जानिबी से केउ रावण जानकी कला हरण। रामदूत होई किंपा से मोहि किए से ही रक्षराण। मते दियो दिखाई एबे दानवर माया तुटाई मते दियो दिखाई। ए कौन पुणी से रावण दरबार जड़े रावण सिंहासन में बसी। रे हीनमती बानर कह तू कहीं के ठीक आसीचु? सीतापति ठारू चिटाऊ नहीं मु आसी लंकपति। नियो पढ़ से चिटाऊ। कहीं देखे। सीता को फेरे ही देवी नते युद्ध अनिर्वार्य। मूर्ख अंगद एक मु तोर प्रभु रामचंद्र चिटाऊ को खंड खंड करी छिन्न करुची। आ मु मध्य तुम कुकर्म हेतु तुम राजसभा को पदाघात करुची। ए कौन है? ए बानर गोटाए पदाघात रे समस्त राजसभा प्रकंपित होई उठिला। घातक शीघ्र ए बानर को उठाई नहीं समुद्र जल निक्षेप कर। आस आस घातक मो पाद धरी मते उठाई नियो। एक सामान्य एक बानर पाद को बलवान घातक उठाई पारुनी। उठ मूर्ख घातक मु ताको उठाइबी। ना ना मु मत पारुनी। इंद्रजित सामान्य बानर पाद उठाइबा को तू मध्य असमर्थ हेलु। घुंची जा मु निजे ता पाद को झिंकी नेबी। ना ना लंकपति तमे लंकार राजा हई मु पाद धरिबो ना मु तार योग्य नुहे। जेबे पाद धरिबो तेबे प्रभु रामचंद्र एबे सागर तटरे शिविर स्थापन करिसंती। तांको पाद धरि क्षमा भिक्षा करो पुणी सती सीता को फेराई दियो। असंभव। जा तो प्रभु को कहबो ता बाहुरे शक्ति थिले युद्धरे मते बध करी से जानकी को फेराई नबो। जा। उत्तम जाउछि लंकपति एई संवाद मु प्रभु को जणाई देबी।
ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏ କଣ ଆଜି ପରା ଦିନରେ ତୁମେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? କାନ୍ଦିବିନି କେମିତି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କାର ବୀର ସେନାପତିଗଣ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦାନବ ବାହିନୀ ବାନର ଭଲ୍ଲୁକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନିଶା କମିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହବ ସ୍ୱାମୀ? ଶାନ୍ତ ହୁଅ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ବୀର କେବେ ନିହତ ସୈନିକ ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ। ମାନୁଛି ଏଇ କିଛି ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସୈନିକ ସେନାପତିଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ତା ବୋଲି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବି? ଅସମ୍ଭବ। ଜାଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି କିଏ ହବ? କିଏ ହେବ ସ୍ୱାମୀ? ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ହରେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହେଁ ନା। ଆପଣ ଦୟାକରି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମୋ ହାତକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। କଣ କହିଲ? ଫେରେଇ ଦେବି? ଦଶାନନର ପତ୍ନୀ ହେଇ ତୁମେ ଏକଥା କହିପାରୁଛ ରାଣୀ? ଶୁଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଢାଳି ବରଂ ଯାଅ ତାକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅ। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହେବ ରକ୍ଷ ବାହିନୀର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଆସ ବିଭୀଷଣ, କୁହ, ରକ୍ଷ ବାହିନୀର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଛ? ସୁଖର କଥା ରଘୁପତି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ ଅସମାପ୍ତ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗଦ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ? ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାୟନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରୁଛି। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ମୁଁ ତାର ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟୂହ ଭେଦ କରିବି। ବେଶ, ଯେମିତି ତୋର ଇଚ୍ଛା ସୌମିତ୍ରୀ। रे उद्धत दैत्य, भीरु परि लुचि रहिछु काहिंकी? जदि तोर एते पराक्रम, सम्मुख को आसी मो अस्त्र को प्रतिहत कर। रे निर्बोध पतंग, जानू ना कि इंद्रजित महाप्रलयंकारी अनल। तो सम्मुख को गले तू भस्म हो जीवु। ए देख, मोर तीक्ष्ण स्वर तोर बक्ष भेद करिवो। मूर्ख दानव, मोर এই पंचस्वर तो देहरे रक्तर बन्या छुटाई देव। सावधान। ए कौन है? लक्ष्मण जे चतुर्दिगरे मो बुह्य भेद कलानी। सारथी, रथ को शून्य को उठाई नियो। पुणी लुचि गलु? रे दुर्मद पामर, पुणी केउठी लुचि गलु? कहा को आह्वान देउछ लक्ष्मण? शून्य रे लुचि रही इंद्रजित स्वर निक्षेप करुछि वीर हनुमान। से इंद्रजित ही रावणर अस्त्रबल सौमित्री। ताकू हत्या करबा एते सहज नुह। तेबे मते कुहंतु विभीषण, केउ उपाय ताकू बध करिवे? मंत्र रे साधी तुमे सर संधान कर। शून्य रे तार स्वरूप अस्पष्ट, एणु से तुमको देखि पारिबनी। तुमे अक्लेश रे ताकू बध करिवो। कौन चिंता करुछ लक्ष्मण? जदि शक्ति अछि तेबे सर प्रयोग करी मत हत्या कर। ना ना, ताकू देखि पारुनी वीर हनुमान। केवल ता हस ही शुभुछि।
केतेबेले दक्षिण दिगरे तो केतेबेले बाम दिगरे। बेश मो पृष्ठ ऊपर बसी तुम्हें सरसंधान कर। रे रे पापिष्ट दुर्मद, एथर आउ तोर रक्षा नहीं। राक्षस एई देख पेसिली मु इंद्र दत्त सर। धन्य धन्य सौमित्री, रावणर अमोघ अस्त्र एबे भूपतित, आउ चिंता नहीं। या परे रावण वध अत्यंत सहज होइजिब। जय रामानुज सौमित्रींकर, जय प्रभु रामचंद्रंकर। इंद्रजित पुत्र मोर एक दशा है तोर। तो माता मंदोदरी को मुझे कि उत्तर देवी बाबू। मोरी निर्देश वीर बेश सजाई से तोते रणक्षेत्र को पठई अथच तू आम समस्त को ठकी दे चली गलु बाबू। इंद्रजित मो रक्ष कूलर प्रदीप तू अकाल निर्पापित हो गलु। तोर मृत्यु लागी दाई तो पिता रावण रे, ता आदेश पाली रणे हेला तो मरण रे। होइण मु तो रक्षक, साजिली पुणी भक्षक, मोर हित लागी बाबू तेजिलु जीवन रे। ना ना मु भीरु नुहे, मु का पुरुष नुहे। मु त्रिपुर विजयी दशानन स्वर्ग मर्त्य पाताल मोरी हुंकार रे भीतत्रस्त हुंते। ना ना मु पछ घुंचा देविनी। रे अर्पाचीन मानव राम लक्ष्मण तुमे दुहे मोर चिर शत्रु, तुमर विलय ही मोर अग्नि शपथ। अरे बेनी दासरथी किंपा कर हटरे, मणि छकी बधी मते हेब लंका राटरे। अरे बेनी दासरथी किंपा कर हटरे। धूर्जटी चरणे मोर पण मु रखिछि घोर, धूर्जटी चरणे मोर पण मु रखिछि घोर। राम लक्ष्मणे विनाशी हेबि मु संतुष्ट रे। अरे बेनी दासरथी किंपा कर हटरे। ना ना लंकापति, ये शपथ आपण करंतुनी। मंदोदरी ए कोन कहउछ तुमे? आज नुहे, जानकी को हरण करी आनिबा दिन ठारू प्रति क्षण प्रति मुहूर्त रे मु आपन को कहि आसीची सीता को फेरई दियंतु। अथच आपण मो कथा सुनी नांती। आपण को निर्देश अनुसार मु मोर पुत्र मानन को युद्ध को पठाई थिली। अथच से माने आउ नांती। आम वंशर आत्मीय माने समस्ते गोटिक परे गोटिए निहत हेउछंती। तथापि आपणकर युद्ध निशा तुटु नाही। लंका गड़ हेला नार खार स्वामी, आउ बा काहे की करी बरण। लंका गड़ हेला नार
ଲୁଚିବାର ଲାଗି କରୁଛ ପଣା। ନା ନା ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତୁମ କଥାରେ ଭୁଲି ଯାଇ ଦଶାନନ ରାବଣ କଦାପି ତାର ପରମ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ରାମ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶି ସୀତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରିବନି। ତୁମେ ଆଉ ଅଯଥା ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି ରାଣୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଦିଅ, ଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁରେ, ଏ ତୋର କଣ ହେଲା? ଅଗ୍ରଜ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେଇ ତୁ ରହିପାରିବୁନି ବୋଲି ମୋ ସହିତ ବନକୁ ଆସିଲୁ। ମୋରି ପାଇଁ ତୁ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କଲୁ। ଭାଇ ମୋର, କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ? ରେ ଦୁର୍ମଦ ଦାନବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ତୋର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିରୀହ ସୌମିତ୍ରକୁ ତୁ କାହିଁକି ଶରବିଦ୍ଧ କଲୁ? କାହିଁକି? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ରଘୁପତି। ମିତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଉଠିବନି? ସେ କଣ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି? ହନୁମାନ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରଘୁପତି। କାଲିଠାରୁ ସେ ଗଲେଣି, ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ହବାକୁ ବସିଲାଣି, ଅଥଚ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ପର୍ବତକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ହନୁମାନ ତୀର ବେଗରେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାରୁତି, ତୁମେ ଔଷଧ ଆଣିଲ ମାରୁତି? ନା ପ୍ରଭୁ, ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାରୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଛି। ଦିଅ ସୁଷେଣ, ଏଥର ଏହି ପର୍ବତରୁ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ତୋଳି ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣର କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଲେପ ଦିଅ। ଅଗ୍ରଜ, ଅଗ୍ରଜ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅଗ୍ରଜ, ଭାଇ ମୋର ଅଗ୍ରଜ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅଗ୍ରଜ। ସ୍ୱାମୀ, କୁହ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଏ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମୋର ଶକ୍ତି ଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାରେ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ମତେ କେଉଁ ନୂଆ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ହିଁ ଭାବୁଛି ରାଣୀ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାହୁବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ବିଲୟ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ବଞ୍ଚିଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ବୀର ଦଶାନନ। ମୁଁ ନିଜ ବାହୁବଳ ମୁଁ ଏଣିକି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରି ମୁଁ ସେ ଦଶରଥର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଆଉ ତାଇ ହେବ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ବିଦାୟ। ମାତଳି ଉଚିତ କଥା କହିଛି ସୌମିତ୍ରୀ। ରାବଣ ଶର ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା। ତୁ ତାର ତୀର ଜାଲ ଛିନ୍ନ କରିଛୁ। ତୁ ଅବିଳମ୍ବେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଶର ସନ୍ଧାନ କର। କିନ୍ତୁ ଦଶାନନର ବିଂଶ ଚକ୍ଷୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବ ଅଗ୍ରଜ। ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ନାରାଚ ବିନ୍ଧି ତତେ ଆଢୁଆଳ କହୁଛି। ରାବଣ ତା ଜାଣିପାରିବନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ରଜ। ରେ ନିର୍ଲଜ ନରାଧମ, ଭାବିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର ସରଜାଲକୁ ଛିନ୍ନ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିବି? ସାବଧାନ ରାମ, ଆଜି ମୋ ହସ୍ତରୁ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଛଣେ ରୁହ ଦୁରାଚାରୀ, ମୋର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶର ଆଜି ତୋର ବିନାଶର ହେତୁ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ଜଟାଧାରୀ, ତୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରୁଛୁ? ନେ ଦୁର୍ମଦ, ଏଇଥର କେହି ଆଉ ତତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ନେ
ଏ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି? ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଗତିର ଗତି, ଆପଣ ତ ଭକ୍ତ ଜନର ବନ୍ଧୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ମନ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ସକଳ ପାପରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଦଶାନନ ଯେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିବି କେମିତି? ରେ ତପାଚାରୀ ଅର୍ବାଚୀନ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ଆସି ନୀରବରେ ବସି ରହିଛୁ କାହିଁକି? ଉଠା ତୋର ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୀର ଧର୍ମ ଆଚରି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଓ ଏ ବୋଧେ ମୋହିତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ମୋହ ତୁଟି ଯିବାରୁ ଦାନବ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଉଛି। ନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ହବନି। ଏଇ ହେଉଛି ତାର ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରେ ଧନୁଜ ଅଧିପତି, ଏଥର ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏଇ ମୁଁ ପେଶିଲି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର। हे प्रभु नारायण, मोर समय ହେଇଗଲା प्रभु। ଆଉ ନୁହେଁ, ମୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ମୋ କଳେ ପରର ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ବିଦାୟ ରାଘବ, ବିଦାୟ। ଦଶାନନ, ଅଗ୍ରଜ, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ? କାହିଁକି? କାନ୍ଦନି ବିଭୀଷଣ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏଡ଼ିଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚାଲ ମିତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଦଶାନନର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା। ଆସ ବିଭୀଷଣ, ଆ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆସ ବୀର ହନୁମନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ, ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରୁ ଘେନି ଆସିଲି। କିଏ? ବୈଦେହୀ? ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଜାନକୀ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ରାବଣକୁ ବଧ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ତୁମ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମିଛି। ହଁ, ସନ୍ଦେହ। ବହୁଦିନ ତୁମେ ରାକ୍ଷସପୁରୀରେ ଥିଲ। ତୁମ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ତୁମକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ, ସେ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ। ନା ପ୍ରଭୁ, ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କର୍କଶ ଆକ୍ଷେପ। ମୁଁ ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଜାନକୀ। ଲୋକାପବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ବେଶ୍, ଶୁଣ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅବିଳମ୍ବେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମୁଁ ତହିଁରେ ଝାସ ଦେବି। ଅଗ୍ରଜ। ଯା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାନକୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ରଜ। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ବିନା ଅପରାଧରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ। ଏହା କ'ଣ ଉଚିତ ହେଲା ସଖା? ମା ଜାନକୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ବିଷୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗୋଚର? କାହିଁକି ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ? ଓଃ, ଥାଉ ସଖା, ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଯେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଦେବତା, ହେ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସଜନ, ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଅନଳେ ପଶୁଛି, ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଅନଳେ ପଶୁଛି, କରି ମୁଁ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ।
ପ୍ରିୟକୁ ଦେଇଛି ବଳି ତେବେ ହେ ଅନାଳ ସେହି ଅପରାଧେ ଦିଅ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜାଳି ଦିଅ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜାଳି ଦିଅ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜାଳି ଦିଅ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜାଳି। ଅଗ୍ରଜ ଅଗ୍ରଜ କ'ଣ ହେଲା ସୌମିତ୍ରୀ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ମା ଜାନକୀ ସ୍ୱଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ସୀତା, ସ୍ୱାମୀ ସୀତେ, ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମେ। ଜୟ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୀତା ମାତାଙ୍କର।